बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात। आज हम जमात नाहम का सबक कतबा। मुसन्निफ़ का नाम ग़ुलाम अब्बास। 1909 में पैदा हुए, 1982 में वफ़ात पाई। जाए पैदाइश अमृतसर इंडिया में है। सनफ़ अदब अफ़साना माख़ज़ आनंदी एज़ाज़। इनको कौन सा मिला? सितारा इम्तियाज़। मरकज़ी किरदार इसमें क्या है? अफ़साने में शरीफ हुसैन। अफ़सानवी मजमूए आनंदी कुनरस, जाड़े की चांदनी, नावलेट के मजमूए धनक, गोंदनी वाला तकिया, जज़ीरा सुखनोरान, ये हैं जी इनके मजमूए। और अब हम कुतबा के अल्फाज मानी और उसके सवाल जवाब पढ़ेंगे। मशकी सवालात जवाबात। सबसे पहले अल्फाज मानी। पुरफ़िज़ा, खुशगवार, फुलवारियाँ, फूलों से लदी क्यारियाँ, गहमा गहमी, रौनक, खसो ख्वाशाक, घास फूस, चौड़ चकली। चौड़ी चकली का मतलब होता है बहुत चौड़ी। वज़ा कता हुलिया, गुल गपाड़ा, शोर शराबा, बेनियाज, ला तअल्लुक़, कुंद उस्तरे, तेज़ उस्तरे, अकन्नी, एक सिक्का, खरामा खरामा, आहिस्ता आहिस्ता, यकसुई, मुकम्मल तवज्जो, कोचवान, टांगा चलाने वाला या तांगा चलाने वाला भी आ सकता है। ज़ुरूफ़, बर्तन, हिर्स, लालच, नफासत, खूबसूरती, मस्ख होना, ख़राब होना, सन्यासी, जड़ी बूटियों का माहिर, तूल, लंबाई, अर्ज़, चौड़ाई। आगे देखें। नुक्स, खराबी, कुंदा करवाना, खुदवा कर नाम लिखवाना, हिजाब, पर्दा, भांप जाना, जान जाना, कवाड़, दरवाज़ा, कफल, ताला, वलवला, जोश, सही, ला हासिल, बेकार कोशिश, हिजान, वलवला, जोश और फरागत, फुर्सत, लतीफ़ा, गैबी, गैब की मदद, मियाद, अरसा, अंकस, सुस्ती, मसदा, खुशखबरी, कठन, मुश्किल, तेवर, अंदाज और राह रास्त, सीधी राह, अबतर, बुरी, मंझली, दरमियानी, फारगुल बाली, फारिग औकात, मुतलिक, बिल्कुल, मंदा, नुकसान। आगे देखें। संग तराश, पत्थर तराशने वाला, तरमीम, तब्दीली, महवियत, मसरूफ़ियत, जाड़ा, सर्दी, चौखट, तस्वीर का फ्रेम, जहां, दीदा, घाक, ऐसी निगाहें जिन्होंने दुनिया देखी हो, कमो बेश, कम या ज़्यादा, नाला, नाराज़, गरहस्ती, घर के काम, तमानियत, इत्मीनान या सुकून। आगे मशकी सवालात जवाबात देखें। सवालों के जवाब। पहला सवाल है, शरीफ हुसैन अपने दफ्तर में किस हैसियत से मुलाजिम था? जवाब, शरीफ हुसैन की दफ्तरी हैसियत हेडिंग होगी। शरीफ हुसैन अपने दफ्तर में दर्जे दोम का एक मामूली सा क्लर्क था। सवाल नंबर 2, क्लर्कों की टोलियों में किस तरह के लोग शामिल थे? जवाब, क्लर्कों की टोलियां, आप लोग हेडिंग देंगे। क्लर्कों की टोलियों में टाइपिस्ट, डिस्पैचर, रिकॉर्ड कीपर, सुपरिटेंडेंट, हेड क्लर्क, गर्ज, हर दर्जा और उम्र के क्लर्क शामिल थे। इनमें तजर्बाकार भी थे और नई भर्ती होने वाले क्लर्क भी शामिल थे। सवाल नंबर 3, शरीफ हुसैन ने संगमरमर के नफीस टुकड़े का क्या इस्तेमाल सोचा था? जवाब, संगमरमर के टुकड़े का मुसर्रफ। आपने इसकी हेडिंग देनी है। शरीफ हुसैन ने सोचा कि अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है, हो सकता है कि इसकी तरक्की हो जाए, तनख्वाह बढ़ जाए, इसके माली हालात बेहतर हो जाएं, वो अपना ज़ाती घर ख़रीद ले, इस संगमरमर के टुकड़े पर अपना नाम कुंदा करवा कर इसे घर के सदर दरवाजे के बाहर नस्ब करवाए। सवाल नंबर 4, शरीफ हुसैन की मौत किन हालात में वाक़या हुई? जवाब, शरीफ हुसैन की मौत की आप लोगों ने हेडिंग देनी है। शरीफ हुसैन को पेंशन लिए 3 साल गुजर चुके थे। सर्दियों की एक रात वो बिस्तर से बाहर निकला। तेज़ हवा उसके सीने में तीर की तरह लगी। उसे नमूनिया हो गया। बेटों ने बहुत इलाज कराया। बीवी और बहू ने दिन रात खिदमत की मगर आफाका ना हुआ। 4 दिन बिस्तर पर रहने के बाद वो मौत की आगोश में चला गया। सवाल नंबर 5, शरीफ हुसैन की मौत के बाद उसका बड़ा बेटा संगमरमर के टुकड़े को किस मसरफ में लाया? जवाब, शरीफ हुसैन की कब्र का
کتبہ۔ ہیڈنگ: شریف حسین کی وفات کے بعد اس کے بیٹے نے اس سنگ مرمر کے ٹکڑے پر تھوڑی سی ترمیم کروائی اور اسے باپ کی قبر پر نصب کر دیا۔ سوال نمبر 5، جملوں کی وضاحت کریں۔ وہ لہجہ بگاڑ کر غیر زبان میں باتیں کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ اس جملے کی وضاحت کریں۔ اس جملے میں مصنف چھٹی کے وقت دفتر سے نکلنے والے کلرکوں کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ اس وقت وہ اپنی دفتری زبان میں بات کرنے پر مجبور تھے کیونکہ انہیں سارا دن اپنے افسروں سے غیر زبان میں بات چیت کرنا ہوتی تھی۔ ادھر نہیں لکھا گیا تو آپ لوگوں نے لکھ لینا ہے۔ دنیا بھر کی چیزیں اور ہر وضع اور ہر کماش کے لوگ یہاں ملتے تھے۔ جملے کی وضاحت کریں۔ شہر کی جامع مسجد کے باہر ایک سستا بازار لگتا تھا۔ اس بازار میں ہر طرح کی چیزیں سستے داموں فروخت ہوتی۔ وہاں ہر طرح کے لوگ آتے، کچھ لوگ محض وقت گزاری کے لیے آتے اور کچھ خریداری کے لیے۔ اگلا جملہ دیکھیں۔ اس نے محض اپنے شوق تحقیق کو پورا کرنے کے لیے قیمت پوچھی۔ جملے کی وضاحت کریں۔ شریف حسین نے کباڑی سے اس سنگ مرمر کے ٹکڑے کی قیمت پوچھی۔ اس کا اسے لینے کا ارادہ نہیں تھا، محض اپنا تحقیق کا شوق پورا کرنے کے لیے اس نے قیمت پوچھی۔ دل میں سوچا دام اس قدر کم بتاؤں، یا نون غنہ نہیں لکھا گیا کہ وہ دینے پر رضامند نہ ہو۔ اگلا جملہ، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، کیا عجب اس کے دن پھر جائیں۔ جملے کی وضاحت ہوگی۔ سنگ مرمر کے ٹکڑے کی وجہ سے شریف حسین کے دل میں خوش آئندہ خیالات پیدا ہونے لگے۔ اس نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، ممکن ہے اس کے مالی حالات بہتر ہو جائیں، وہ اپنا ذاتی گھر لے، اس ٹکڑے پر اپنا نام کندہ کروا کے اسے گھر کے باہر نصب کروائے۔ یہ جی آپ کے مشقی سوالات بھی ہو چکے ہیں، الفاظ معنی بھی ہو چکے ہیں اور جملوں کی وضاحت بھی مکمل ہو چکی ہے۔ اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں، فالو کریں، کمنٹ کر کے لازمی بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔